So, this afternoon, we are going to continue with chapter 2. No? So, last time, ang i-discuss nato kay Kuan, determine na ito. So, how to get deformations and at least na may idea atong gitawag og compatibility equations. So karon ang atong the next part of chapter 2 is about statically indeterminate members. Okay. This was mentioned already before, no? Na may idea ni unsa ning statically indeterminate na problems. If the number of unknown forces exceeds the number of independent equilibrium equations, the problem is said to be statically indeterminate. Exceeds ha. So basically tulo ka equilibrium equations. So pag musubra ang unknowns like upat, ang tawag na statically indeterminate na. So static indeterminacy does not imply that the problem cannot be solved. Okay? It simply means that the solution cannot be obtained from the equilibrium equations alone. Nakasolve ito problem na last time. Nga kulang atong kulang ang equilibrium conditions. Marag nasaag to ba dapat dirito eh. Sige. Okay. So a statically indeterminate problem always has geometric restrictions imposed on its deformation. Okay. So geometric restrictions imposed on its deformation like atong last problem. Naguna-una kung solve atong problem last time like atong mingon siya the bar or the block will remain horizontal. Restriction to. Gi-restrict ang bar nga horizontal gyapon. Because one possibility ana is pagbutang sa load, mainat tong mga rods, mainat ha. Uy, ano man ka. Pag inat sa rods, then na tendency nga ang block ni mo maingon ana pero na may restriction sa problem that the block will remain horizontal. So, mo na ang restriction yeah. Imposed on its deformation. So, the mathematical expressions of these restrictions, known as the compatibility equations, provide us with the additional equations needed to solve the problem. So kung nakay upat ka unknowns, tulo ka equations, kulang kang isa ka equation, dito ni makuhaon sa compatibility equation. So because the source of the compatibility equation is deformation, these equations contain as unknowns either strain or elongation. Magkatong like pareha itong the block will remain horizontal. Ang unknown na to kay kuan man, elongation man. Equal ang elongation dire equal din. Or kung result siya o kuan, ratio and proportion, delta magyapon atong gina-consider dia. Deformation ra gyapon. So, it seems nga ang gisolve na itong problem last time, kung itong isa adto, yung naani na to, mga nasipyat eh. Pero sa libro kay o sa PDF kay, before pa man to ani. Pero ang nature sa problem ato, katong block, murag inani na to eh. Okay? Bago nag-una na. So, referring to the problem last time, kung mag-solve ta, you start with equilibrium conditions and then from there, makita na to na dili siya enough.
insufficient siya. So, kinahanglan ta additional equation. Dito na ito nakwaon sa deformation diagram. I-allow na to ang body to deform, and then from there, ayan na to kwaon ang compatibility equations. Sige, so I'm going to solve 3 problems. And ang continuation na yan is Thursday na. So, hopefully we can finish chapter 2 on Thursday. And ang quiz 2 na probably next Thursday na po. Sige. First problem. The rigid beam of negligible width is supported by a pin at O and 2 vertical rods. Find the displacement of the 50 kip weight. Na, sige. Atong klaro na ang concept sa deformation o kana sa iyang symbol nga delta. Ang delta, ang delta na symbol, gamiton na siya sa deformation. Pero kung wala siya ni deform, displacement ang tawag ana, and dili ka pwede mo, thank you. Dili ka pwede mo gamit og delta nga symbol. Kay delta is intended only for deformation, either elongation or shortening. So kung na-displace lang siya, na-move lang, like na-move to the right, left, upward, downward, displacement, you can use the symbol D or Y or X, yun na. Like for example, kini 50 kips, ang ipangita, mo no, find the vertical displacement of the 50 kip point. Ang mahitabuan ni, maybe before the gibutang, horizontal ni. Pagbutangan ni, ma-rotate ni, panguna na, mainat ning bronze rod o steel rod. So, delta ni dire. Delta. Pero ang kining 50, siyempre mo down man na ma-displace na anam sa dire. Displacement ang tawag. Pero sa bronze o steel, of course, elongation tawag. Right? Sige. Let's start with equilibrium conditions. Again, forces up. So, cut ka din sa bronze, cut ka sa steel, and then naka force the force of bronze o force sa steel. Now, supposed to be, there are 4 unknowns. Kaya ako itong pasabto na. There are 4 unknowns. Kaya ang reaction sa O, duha man. Horizontal o vertical reaction, duha. And then PB o PS, upatanan. Pero kung magamit ako equilibrium conditions, magod, we are not after of the reactions eh. So, wish, di siya waste of time. Useless kung magsama up tag force sa vertical o horizontal. Kay dili man gyapon na to magamit ilang values. Dito mo gamit og reaction sa X, dito mo gamit og reaction sa Y. We are only after of the forces. Forces sa bars ingon na. Walay labot ang basta suporta, walay labot sa chapter 2. Okay, ma-appeal mo ng anong ni mo dire. ROY o ROX. Now, dili naman na to focus, so therefore, mo proceed ta dito sa summation of moment. Okay. Summation of moment about O. Sorry. O ni siya, di siya A. Summation of moment about O. So, PB times 3, that's counterclockwise. PS pod counterclockwise. Ang 50, clockwise. So, we have this one. Now, makita din nga, I am using 50 kips. Therefore, ang atong P diri karon is in kips. Okay, 50 man ako gamit. Kung mag-pounds mo, pwede rin 50,000 or times 1,000. Pounds na dayon. Pero kay 50 man di, kips na. So, this will be equation number 1.
So 3 PB plus 12 PS i-transpose ni equal to 400, equation number 1. Now we only have to announce PB and PS. Nya isa na ka-equation. So kuha lang tag-isa. Asa na to nakuhaon, dito na to na siya kuhaon sa compatibility equation. I-allow na to nga ma-deform ni. Ma-deform, ma-move ba. Inigbira sa 50 kips na load, mainat nindo ha. Inani ang mahitabo. Napay note di like, you may not sum up forces since we are not concerned with the value of the reactions. Okay. Sige. Muna to compatibility equation. Mo ni ang bar, PBPS, tapos birahon sa weight, birahon na. Ang bar is may na niyo. Okay. Pana, no? So, ang vertical distance diri gikan diri paingon diha mo na ang elongation sa steel. Kay initially ang tumo sa steel naman diri. Karon na diri. Oh, delta ni sa steel kini po delta sa bronze. Kini siya. While this one mo ni ang displacement. Kaya ang kini mo 150 gikan mo na diri tao ni abot na diri na display siya. So ang symbol nito gamiton diri is delta ni diri delta pero diri is y lang. So ang pangitawon diri is y. Mag-ratio proportion ta pero before natin ni makuha dapat nanay value ang delta B or delta S para ipares nimo sa ratio and proportion. Like, y is to pila 8, 8 man equals let us say delta S is to 12. So makuha ra nimo ang y kung na kay delta S. So therefore, unahon na to og kuha ang 1. Una ta mag-ratio and proportion sa duha. Duha ka delta. So delta B over 3, 3 man equals delta S over 12, 12 man 4 plus 8. We have this one. So gisaka ng 12, 12 over 3 na kay 4. 4 delta B equals delta S. And next ani is i-replace ng delta by its expression PL over AE. Mo na yun. 4 times delta B. PB, length niya 3 feet, area of E, this one, force steel, length niya is 10 feet. Okay. You may ask again, nganong wala gi-convert ang 3 og 10 nga feet man? Pwede na, giga-compare man ka. Kung ga-compare kag values, pwede na dili mag-convert. Kaya makancel ra man gihapon. Ang multiply ka direct 12, multiply ka direct 12, makancel. So, compute ni kining ubos denominator isaka na diri cross multiply and then ang 4 og 3 i-cross multiply sa ubos and naka-expression sa PB in terms of PS. This one. This will be our equation number 2. So ang sunod ani is i-substitute ni nato PB diri. So ang unknown diri karon PS na lang dayon. Okay, so using your calculator ha, mo ni value sa PS. And PS ha, karon pagkuha sa Y, ratio and proportion ka, need lang kag isa nila either delta B or delta S para mapares nimo. And since PS naman na nakuha, delta S lang tayo solve. Pag mag-solve sa delta S, ratio and proportion, makuha na to ang Y. So solve for delta S, yung nani. Elongation sa steel bar. Okay. Since wala na ka nag-compare, this is the time na ang unit nimo pounds and inches na. So kaning PS nimo in kips,
i-convert na to pounds, mo na yung mahitabo. P ni siya, times 1,000 o conversion from kips to pounds. Ang length po ni mo, i-convert na po. Area og E. So, mo ni ang delta S. And then, pag man ani, another ratio and proportion para makuha ni mong Y. Vertical displacement, you have this one. Y over 8 equals delta S over 12. And pulihan ng delta S by this one, 0.205, and then calculate 0.205 times 8 divided by 12, money ang Y. Money ang answer sa problem number 4. Problem number 5. The rigid homogeneous slab weighing 600 kilonewtons is supported by 3 rods of identical material and cross-section. So, identical material, same sila og modulus of elasticity E. Identical cross-section pod, same sila og cross-sectional area. Ang A, lahi-lahi. Obvious man, lahi-lahi. Before the slab was attached, the lower ends of the rods were at the same level. Before ko na nagibutang, level ni silang tulo. So, pagbutang aning 600 na slab, horizontal pa ni. Dayon, bugat maninainat ng tulo. Na-stretch silang tulo. Ang pangutana, compute the axial force in its rod. Pilay force sa A, pilay force sa B, pilay force sa C. Okay. Fights? Sige. We start with equilibrium. Okay, muna itong forces dahil PA, PB, and PC. And then we start with equilibrium conditions. Sige. Now this time, walay support. Okay, walay support. So, pwede na ka magamit og summation of force kay wala na may reaction. Oh. So, summation of force sa horizontal, dili magamit kay puro man yung vertical ang loads, wala ang horizontal. So, ang magamit lang dire summation of force vertical o summation of moment. Duha ka equation niya, ang ano sa tutulo ka buok, kulang dyan punta isa, di ba? Okay. Sige. Summation of force sa Y, upward silang tulo, downward ng 600. By the way, asa na to kanina? Kini ba? Keeps, so? Keeps niya, kay keeps man diri daan. So, ang unit niya, keeps. Tapos dergi, convert na dayon. So, 600 ang gamit, therefore, ang P na to is in kilonewtons. Okay. This is equation number 1. Sunod, summation of moment. Pwede ka mag-moment either A, B, or C. Pero, gina-discourage ang interior na point B. Ang maybe, ang gusto na is libog siya. Kung tunga-tunga ang point. So, it is advised na left or right lang ka. So, either A or C. Depende sa any. Okay. Sige. Sa A na lang ta. Summation of moment about A. Okay. Ang moment sa PB is counter. Ang moment sa PC, counter also. While ang 600 is clockwise. Ang distance sa PB is 4. Ang distance sa PC is 6. Ang distance sa 600 is 3. Kaya dire man siya mo-act sa centroid. And for a rectangle, ang centroid niya is nasa geometric center na address tunga-tunga yun. So, 1/2 of 6, that's 3. Yun yun. So, this will be equation number 2. Okay. So, makita na rin na duha ra ka equation pero we have 3 unknowns. PA, PB, and PC. So, kulang ka og isa. Okay. Asa naman nakuhaon? Okay.
deformation diagram yapon. So, my question is, pagbutangan ni 600, mainit man tulo no? Unsa ka posible ang forma ni kining slab? Inani tanawa ang webcam. Initially horizontal no. Wala gibutan sa problem na it will remain horizontal. Wala. So, kung mo-deform ni it's either yung nani obos or dire. Tape, bali na fix ni. Igo na siya mo rotate? No. Because mainat mo gini. Mainat silang tulos. So, mubaba gini. Mubaba ang A, mubaba ang B, mubaba ang C. Paubos gina. Ang ato na problema there is unsay forma niya. Mas dako ang deformation sa A or mas dako ang sa C. Unsa ka ni? Can you guess? Sige daw. Unsa kay mas dako og deformation ani? A or C? Sige daw. Isay makatubagan na. Milgo, anong C man mo Milgo? Ikaw rin nalahi Sige daw. Manta ko ano, isa kay mo buora compared sa B or C. Ano ba? Di, kung gamubo ang L, PL over E. Kung gamay ang L, gamay ang delta, di ba? Dako ang L, dako ang delta. Bitaw. You are free to assume. Like kung nag-assume ka nga, dako ang A, ang uban, nagdako ang C, okay ra na. Pwede rin ka mo pag solve na dayon sa PA, PB, PC, pag ma-solve na nimo, dito na ka mo conclude na, mas dako din. Doon lang duha ka buok B and C kaysa A. Posible. Posible mo na rason. Mas sikit man silang duha dere. Mas duha sila magtabang baka sa isa. Magkanda ka experiment ani. Joke. Yan ay matabo. So, okay. Akong yesyo A. And again, ayaw gidi-entertain lang ang C wala mo lihiyo ka ganyan ara. Pondor ni C ayaw gid. Di gina mahitabo kay ngano dili mo ni support. Mo deform man ni so mo drop gid. So kini mga vertical distances nila delta ni kay Radman. Delta A, delta B, delta C. Karon kung mag-ratio and proportion ta, dili man yung unani, trapezoid man So, para ato ganina ba? Nag-ratio and proportion ta, triangle. Kaya anam na, vertical over horizontal, vertical over horizontal. Triangle. Na, wala ka triangle na saan mo na ito ni? Saan pag-draw triangle na ni? Isa yung makasuggest. Wala. Okay. Pwede ka mo-extend. Extend man mo, naka-triangle. Pero, kapoy man. So, ang pinakadalian is, we all know nga, ang trapezoid, hindi mo na buong kagon, it's a rectangle and a triangle. Di ba? Trapezoid.
bungkagon na nimo, mahimo siyang rectangle and triangle. Muna yung buhaton diri. So, mag-draw ka og line gikan diri horizontal ana nanay triangle yun. So, ako panguntahan na is, sige, tubaga ko ha. Pila mi. Kini ho? Anong gamay? Pila man na. Sige daw. Tubaga daw. Kasi mo katubagan na. Pila man eh. Arctan 4 meters, sir. Is beam, okay. Okay. Delta B minus delta C. Kaya nga no, delta B ni, ikan diri paingon dia delta B, tapos ka na delta C. So, delta C po ni. So, ang bili niya, it's delta B minus delta C. Sa pikas po, this is delta A. Nya, kini kay delta C mo ni, same diri. So, kini nga portion is delta A minus delta C. So, delta B minus delta C, kini sa delta A minus delta C. Diri ka mag-ratio and proportion like delta B minus delta C over 2 equals delta A minus delta C over 6. Kana. And simplify, common, 3. And then i-cross na to ni 3 there is because you have this one. And rearrange. So delta A positive naman. So kining i-distribute ni mo ng 3 delta B. I-transpose na to. That becomes negative 3 delta B. Dahil 3 times negative delta C, that's negative 3 delta C. I-transpose, ma-positive na. Positive 3 delta C minus 1, positive 2 na lang. Muna ang resulta. Delta A minus 3 delta B niya plus 2. After ani ato ni pulihan sa expression sa delta PL over AA. Okay, nataingon na ni. Now, ang length na to, wala gi-convert. Kaya compare ang mga pungga. Sila kung 5, mag-multiply ka diri o 1,000. 1,000, 1,000, na-cancel na gyapon. So, dili na lang. Okay? Ang iyong uniforman, so, pareho ra. Ma-cancel. And simplify, you have this one. This is equation number 3. And bites na. 3 equations with 3 unknowns. You can use your calculator o mode 5.2 and tagaan ka og value sa PA, PB, and PC. Okay, pag-check daw sa inyong calculator.
I-form ang E og E. May bala na to. Sige, i-multiply daw ang P og L. Kini. Bo? Lo. Ah. Mas dako, tanawa gani. 238.55 times 5. Pila man na. Oh. Sakto. Oh. Ang product sa PL ba? PL. Ang EE kay okay raman. P times L na 5. P times L na 6. P times L na 6. Makita na ninyo nga ang values nila yun na niyo. Mas dako dire ang pinakagamay dire. Wala na may pangutana of identical cross section. Two steel cables, pareho man sila steel, so ang E nila pareha po. Tapos identical cross section, same area yapon. Determine the force in each cable caused by the applied weight W. Mamaori yun niyo. Okay. Sige. Nice support eh. Nice support. So, diligya po na ito gamiton ang summation of forces kay ma-appel man eh. We have By and we also have Bx. So, ang ato lang dire is, kini rin duha. Putlo na to ni. Eh, naatay forces dire. Okay. Tension EC and the other one tension ED. Okay. Sige, so upat ka announce pero di man ito ni apilon mo dito ta sa summation of moment. So ang announce na to duhara TEC o TED. O one equation to announce so kulang ta isa. Sige ha. Ato sa ni pangkuhaan o kining component. Kuhaan sa na to, pila slope pa niya. Ana. Okay. Of course, 12 og 12 man na. So, 1:1 na. 1:1. And ang hypotenuse na is square root of 2. While kini isa, 12:16. Using your calculator, 12 over 16 is 3/4. So, 3 o 4. Tayo ng hypotenuse na 5. So, kung magkuha ka components, yun na ni. TACX, kailan isa? TACY, TADX, TADY. And kung mag-moment ka dire, wala man yung moment ni duha. Ang duha ka horizontal, wala yung moment. Kaya mo agib na dire. So, kiniran duha. Kining vertical component. And we will use kini slope. Vertical man eh. So, vertical pod 1 over square root of 2. This is 1 over square root of 2 TAC. While this one, vertical, dari po ka. 3 over 5 TAD. Okay. Sige. Let us solve.
So let's use summation of moment. Sabita mag-moment. Sige. Ang sa easy is kini. 1 over square root of 2 PAC times 12 distance plus 3/5 PAD times 16 minus W times 12. 16 days old equals 0. Okay? So, equation 1 pwede mo simplify like, it's a common, 12, 16. We can divide the equation by 4. So, 12 over 4, you have 3. So, mahimo ni siyang 3 over square root of 2 PAC plus 16 over 4. That's 4 times 3. You have 12 over 5 PAD equals, i-transpose nimo, 16 over 4, that's 3W. This will be our equation 1. Okay. Now, asa mo itong equation to? Okay, there na yun. Ang kining bar na to, kining bar na to is, inigbira aning weight, mababa man ning bar. Posible mao ni, try na ko ha, og, pwede ba og, di pwede. Kinagamit ko roller. Okay. Wait, no? And we did it. Tapos, okay. Now, dili ni siya delta C o delta EC o delta ED. No. Dili ha. Nga naman. Dire, mo na delta B o delta C. Why? Because vertical man siya. So, siyempre, vertical nga rad, mo inat na vertical pod. Mo man i-axis niya. Same also with this. Vertical madaan. So, kung mainat siya, vertical gihapon. Na kini kalong kadili man. Dili man vertical. So, kung mainat ni ED, dili ni siya paingon. Ako Erison. Dili ni siya paingon. Lain mo. So, dili. Muna karon ang delta ED. Oh. Same also with kini EC. Umainat ni diri ni siya. Kini na yun delta EC. Pero ang yung final position kay kini man. Siyempre, mo man itong bar BCD. Dili man ni mao. Diri man. So, ang tumoy sa EC, which is this one, mo na bali ni imong rad EC.
i-roller para balik. Okay. Muna ni Murad AC. Uh, Muna ni Murad AC. Same also with ED. Nanandiri yan tumoy. Na dapat din ito to. Toro na balhin. Dili siyempre easy. Mainat ni Dem sa mainat. Pero yung final position, diri na kay mo man imong BCD. Na mo sangko gina. So may tabo na yan eh. Pag inat niya, mabalhin siya diri. 90 degrees ni. 90 degrees. Okay. So, unsaon na to? Sige daw. Let's focus sa AC. Yeah. Pauhay na to ng kan. Pauhay na to ni AD. Na kayo na niyo. Moni mo delta AC. Moni mo delta AC. And this is 12. 12. So, 1 square root of 2. And ang yung final position is na dire. And then, mo-rotate siya dire. 90 degrees ni. Right angle. Mo na yung final position sa C, which is kini. C. Now, ang ito pangita ang kikini man. YC. Vertical displacement niya. Unsaon na to pag express ng YC in terms sa delta. Kaya delta man itong tuyo. So, mogamit og angle. Theta. Kung theta ni theta sa ni. Oh. Okay, yan naman. Example Example lang. 50 ni. 90 man ni. 50, 90, 40 ni. 180 man tanan. 50, 90, 40. Na 90 man ni. So 50 ni. O, di ba? Kung theta na, theta sa ni. And theta sa na. So, pag relate niyan, duha is yun na ni. Sin of theta is delta AC over YC. Sin theta opposite over hypotenuse. Now, tanawon ni mo dire, ang sin of theta kay 1 over square root of 2 man na. That's delta AC over YC. Therefore, ang YC di ay is square root of 2 delta AC. Mo na atong YC. Square root of 2, cross man ni cross. YC saka, square root of 2 saka po ni mo mo. YC. We do the same for ED, Dereo ED. Sige. So, kung mo ang final position, sa BCD, nade ang tumoy sa D, no? Ang D na Dereo. So, kung mainat na, mo ang final position. So, kini, one delta ED. Keda yon YD.
So, maginani ka, ED. Mo ni ato YD. And this one, delta ED. This is 12, 16, and ang slope na to is 3, 4, o 5. Same sa kaganina, easy. If this is theta, theta and theta sana. And working on this, we have sine theta is equal to delta AD over YD. And ang sine sa theta na to is B is dire. Sine of theta opposite of hypotenuse, we have 3/5 delta AD over YD. So ang YD is cross multiply, that's 5 over 3 delta AD. Mabalik sa ang 5, ma-multiply sa delta AD, tayo divide na to 3. Okay. Mao niyo itong ibutang dito yun. Dumdum ha? 5 over 3 delta AD square root of 2 delta AD. Oh. Mao da yan eh. This is B, C, D, and 4 and 12. Kini ang YC, that's square root of 2 delta AC, while this one, YD, 5 over 3 delta AD. Diri ta mag ratio and proportion. Dili ka pwede mo dito nga delta C, delta D. No. Because ang rods na to inclined. So kung inclined sa, ang yung elongation, dire po. Oh. Muna bantayan ninyo. Okay. Sige, ratio and proportion. Square root of 2 over 12 equals 5 over 3 delta ED over 16. Solve tayo nabi. Delta AC. I-cross ng 12 dito, naog ng 12 diya. Square root of 2 diya. So, nakaingon na niyo. 12 times 5 thirds over 16. Sige daw. Tagay na kung answer ani. Paki-compute daw. Pila na, in decimal, pila daw? Taray, decimal. Point 884. Okay, sige. Point 884. Okay. The next step here is, ato ni express sa PL over E, no? Sige ha.
So 0.884. We have this one. Um, sige. Delta AC equals 0.884 delta AD. And need na to like PL over EE of EC equals 0.884 PL over AE of ED. Di ba? And it was mentioned sa problem na two steel cables, pareho steel, pareho sila identical cross-section pod. So, pareho na. So, uh, kining A yung A dire, no-cancel ni. No-cancel na. So, ang problema na to dire is length na lang. Kaya mo naman ano na to. So, pilay length sa AD. Kini, ang length niya is hypotenuse square root of 16 squared plus 12 squared. That's 20. Okay. ED. While ang sa AC, square root of 12 squared plus 12 squared. That's 12 square root of 2. Uh, so, ato nang i-substitute. Uh, to be consistent, ating gamit kay tension. T itong gamit. So, sige. Muna itong buhaton karon. So, substitute. Na kayo na ni. TAC times length sa AC 12 square root of 2 equals 0.884 TAD times TAD times 20. Okay. Guide ako og TAC in terms of TAD. This will be our equation. 1.041. Sige. 1. Okay. Muna ata equation 2. So, atong kopyaho ng equation 1. So, mana ako. Substitute equation 2 to equation 1. So, kining TEC dire, ato ipuli dire. No? So, we have 3 over square root of 2. TEC pulihan to 1.041 TAD plus 12 over 5 TAD equals 3W. Okay. Solve daw. Gae ko og TAD in terms of W.
Pila? Point, sure? 0.651 ra? Ah, 0.651 of double. Ayos na eh. Ang sunod nila yun, ang sunod ni is one. We will substitute this one to equation 2. So, magnata. From equation 2, we have PAC equals 1.40041 times point. Pila naman, B? Pila naman yung TAC? Pila naman na. Murag na sayop lagi. That's impossible. Murag na sayop eh. Ha? Kani 6.5 ano mo sayop eh. Sakto ni 0.884. 12 times 5/3 over 16 square root of, over 16 square root of 2. 0.884. Sakto man. 0.884. So, 0.884 times 20 over 12 square root of 2. 1.042 na. 1. 1.042. So 1.042 times 3 over square root of 2 plus 12 over 5. 3. Oh, wow. Hmm. Bakit? Sa 1 over square root of 2 times 12. 3/5 times 16. 8 times 16 over 4, 3 over 4.
12. Ay, sayop. 4W, ano eh? Tamo ka. 16/4, oh. 4W. Pastilan. 4 ni. Ay, sakto, 4W. Kailan naman eh? Sayop ni. .868. Lagi, gay. Morag dili man to 0.65. Ganina buntag ko. 0.868. Marasakto na. So, dili na yun. 0.868. Pila mi rin. Times 1.042. 1.042. 0.904. Okay. Okay. Question eh. Ano yung answer? So, lesson for today para sa inyo is, if you are solving problems na inclined ang rod, ang imong deformation na inclined pod. Kini pod. Kung unsa tong axis niya, mao gito iyang deformation dito. And kung unsa iyang final na position, naka-rotate na na. And ang pag-rotate niya na 90 degrees. 90 degrees. Okay. So, ano mong solve og problems na inclined ang rods? Mo ni sa. Okay. Gusto mo mag-screenshot? Sige, screenshot niyo. Ana. Kaya ako raw ni Erison.